we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. For the occurrence of killing 6 persons এবং ভারত সরকার যদি আইনের শাসন ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তারা সেই আসামিদেরকে ফেরত প্রদান করবেন এবং তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত আনার মাধ্যমে তাদের উপরে যে সাজা দেওয়া হয়েছে সেটা কার্যকর করা যাবে নাইতংনাय खाबानि दाहुते बुखुकसं नरना हाय लामसुगो चिन नोटिस टिबना हाबानागो बेलाय सालकलंमा लाइथांका तांगै हिंगांकाय नरबै नुकजोंमाया जरा मानजा नाकुमनि कगलाम रखचा लाइमानजा तिनि हायनो हाय तुबि फेफेगा नाकुमनि कग बेलायनो बांलादेश नि पार्टी मुनोति शेख हासिना फासि अर्डार जाखा बांलादेश तो नि कुट डिसिमिं आ कक तुमारनो तैनो तिनि जोंचियार लायनाय नरजतनो साइमनो बांलादेश नि पार्टी मुंगतामो अंगै थांका लाइथांनाय 2024 सालमारिनि जे जून मास जून जुलाई नि सिमिं जे आरोनि चबा हायका आरोनि स्टुडेन्ट जे चबा सेंमानि फेबा और चबानि बिसिंतिनो खाबनो दावते बुखुकसं बांलादेश नि जे प्राइम मिनिस्टार बांलादेश याकरै खानानि नांखा हेलिकप्टार कावै बर' खारि थांगांगाय इंडिया वा हापायका हनै गोबांमा सब मांगप्लि ओंखा इंडिया लाइखा आबनि यागल गोबांमा स्टेट दग थांगै बदनंगखा हाबै गुरिखा शेख हासिना खारका आबन तैनो दिनैनि कक बेलायनो वाना मासिंसा नरक जतनो साइमानो अजराव स्टुडेन्ट दग चबा खलायलायथानि वा ब्रंनि सानमुं ब्रंनि दाबि मान्यांगै बरक चबा खायते जिकोन सा चबानि सिमिंनो गोबांमा लुकरक खानांजागै तरै थांते बरक बांते बांगै प्राइम मिनिस्टार जरा थांगै सौका पाइथेगो हंगांकाय बंनि पुरा बांलादेश न सकसा लायनानै नांखा तै सोबाय लायनानै नांखा आरोनि संसद दक फेबा खाबनो दावते बुखुकसं आ जराव गोबांमा बंनि जे चबानि जे बरनि दाबि बरनि सानमुंनो रोजागियावै तामो खलायजाका गोबांमा जे आप्रु शेख हासिनानि जे प्राइम मिनिस्टार तंफ्रु बिनि पुलिस रक बै खलायनाय बनो स्टुडेन्ट नंनि साकाव लाठी सासरखा कग्रिखा हायनि बाय स्टुडेन्ट रोंसोरनाय नि सिमिं चेंगै गोबांमा तंगसुं लुकरक हयते जे जबा खलायनाय प्राय 1400 हाय बरक थैका अब सुदु कलेक्शन जे बुम कामानि जे लिस्ट कामानि सिमिंचि फियाबा आबनि यागलो बुदाते बु थैजाक तं फियाबा जतो थिकरै फियाबा 1400 जनले बरक थैका अब हायनो कक अब बाइके थैकिया हिमालय जे शेख हासिना बनि दागि मुंबायनो बनि अर्डार बायनो आ गुलि कगजाखा तै थैजाका हनैनो सोशल मीडिया नि बखक्तै ककसिरजा मुंकाजाक तै आरो सबा खायनाय बरक अंक माबायनो बरक सोशल मीडिया नि बिसिंथि खलाय ककसिरजाका जे बांलादेश नि एक्स प्राइम मिनिस्टार ब्रंमनांजोक शेख हासिना बिनि अंगतै ओंखाय बेलायना वाना मासिंसा खाबनि दाहते बुखुकसं नरक नुखना बांलादेश नि कोट लाइथांनाय सालकिसा सकां बांलादेश नि कोट ढाकाव जे आजागाव खलायजाका जे थैजांनाय नुखुं रंनि सिमिं चेंगै गोबांमा जे आ चबा खलायनाय बरंनि फासिंतै कायसे केस फै खलायजाका कोट शेख हासिनानि बुमुंगै जे तंक संलुकु रंनो जे सागनि मानथै सानै चबा खायनाय रंनि साकाव जे आबा हायखलायै खलायमानि जे गुलि अर्डार रिमानि 1400 जना बरक जे बुथारजांमानि शेख हासिनानि आमाल तांगै आ जे बुथारजांमानि पार्टी मुंनो तैनो आबो जतनो बिनि दागि मुं बाय हिनैनो कोट केस खलायमानि यागलो पाइथागो सराय कोट सागलाय रेखा शेख हासिनानि फासि अर्डार हेका बबनो तत्राव दुरि दुंबै बमा थैनाय बनो थैनानि बागै अर्डार जाखा कोटनि सिमिं कक तुमारक बेलायनो वाना मासिंसा खाबनो थावते बुखसं आबनि यागलो नेपाल ब हायनो हायिङै थांका लाइथांनाय सालकिसा सगां फेबा बेलायनो वाना मासिंसा वायनो राष्ट्र कायसा देश कायसा देश पाइलाय फेमिनि बेलायनो वाना मासिंसा उरुमुरु अंलायजाक abo choba khalaimani sanmung hani busarokni hindi buini rajyoni borokni buini deshni borokni jotoni thanimono sanmung tai dabirok bo tongo jemon Tripura o tabuk Tripura sarok Tripura land Greater Tripura land sanlai tongmani hai sakni mathai sanlai tongmani hai buini देश बुनि राज्य अब हायनो मानथाय गोबांमा दफा गोलैजाक दफा फिउकजागिया साथकजाक मानि बुनि दफान तला तंगै तंनाय अब हाय गोबांमा दङ बुनि आरोब फेबा आबसिमिया गोबांमा जोंजालावनो तियै गोबांमा बुरुं सानमुं दङ फेबा बुनि देश दगबा अब हायकिने अंलाय तंमनि बेलाय वाना मासिंसा खाबने दय बुकसं फेबा अकक तिनि
নরক যতন সাইমানো প্রাইম মিনিস্টার হিন্দি যে কোনো যেসা মন্ত্রী ফান হিন্দি নরক শিউ লোক রক ন ইলেকশন গানা হাঙ্কে মন্ত্রী রক মা খুলুমবো মন্ত্রী রক এক জোর খালাই जोंनो बुट दिदी नै मा सानो आबले कुबिकक फेबा बुट कप्लायिङै मन्त्रि एमएलए मिनिस्टार्स गोबां माङै थांमोन यागल हंगांखाय ओ जे खुलुमजांनाय रक ओ जे लोको हिनजांनाय रक बरक वाइसा मा खुलुमबो जन वाइसा खुलुमलायिनो ताबुकनि परिस्थिति सलिलाय दंगो जों आफ्रु बरक लामा तंसामाननि तै काहामा नंनानि बरक मा खुलुमबोयो आबुन बागैनो खाबने दावते बुखुकसं बांलादेश नि पार्टी मुं बेलाय कतरुं माबाय पाइथागो कोड नि बखाक्तै दरबानो नि बखाक्तै साख्लाय रिजाखा साखासि नानो फासे अदारने नि बागै फेबा आबनो खुशी ngैनो आरनि आबनो खुशी ngैनो आजागनि जे अर्गानाइजेशन दक टीएस सिटी नि काइसे तंगो बरक मिस्टी बिवरण नै आरो सराय सराय नुजाखा मिस्टी बिवरण माने शेख हासिनानो फासे अदारि मानि खबर माने आबनि अदार खनावै बरक खुसिङै मिस्टी सालायखा माने मिस्टी सावै टंथगलाय माने कक ताङै टंथगलायखांखाय शेख हासिनानि जे आसुक बरक बोथारमानि 1400 बरक बोथारमानि गोबां मा फेमिलि रक आसुक थैमानि गोबां मा सागु दुखुमान मानि बुतखलाय मानि आबनि जे जास्टिस बरंने आरो सय केरं रायजाबो सामुं तांजगै तंमनि बागै दिनिवा शेख हासिना ना फासे अदारि माबाय बरक टंथगलायिनो मिस्टी सालायमानि अब काइसा कक्टुमा बेलायनो वाना मासिंसा हायनो हाय खाबने थावते बुखसं तै अब सिमिया जे ताबुकनि जे बांलादेशनि जे इन्डिया वा हाबुइ टंफने रंनो गोबांबा जे अनुप्रवेशकारी रक जे हाबुइ टंफने रंनो बो इन्डिया गभर्नमेन्ट बरक कयखा इन्डिया गभर्नमेन्ट दाक्ति बरक नरि रहरनानि किफिलि रहरनानि बंनि देश किफिलि रहरनानि बागै इन्डिया गभर्नमेन्ट बो अबहायनो बरक मेसेज दिखा नरक पाइथेक जराबो जे आरनि दरबारनंनि जे तांफाङकरा रक पाइमनि यागल केस पेमनि यागल तामो साका नरक पाइथेक दिगेव सयाकारी खनाय तंगदि अबहायनो ताबु बेलायनो सिचुएशन हामिया नरक नुखना लाइथांनाय सालगो बिहार इलेक्शन नखा आजागानि बिहारनि तिरपिटिनि इन्डियानि कग्न सानन थागांखाय बिहारावगो गोबांमा आजागानि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार तंगो abni yaklo kar deputy CM rok bo tongo boni saka rok muski khita laimani kwbangma podera podung laimani bihar ni election no pheba joto borok no asajak congress GDC nai hinai pheba ajaga bo je BJP hapang haikaba BJP ni samung tangmano kahamungjagai aroni lokorok khaino hai BJP bai je JDU Nitish Kumar ni party borok no haino hai kaplai khlai je kha kawi tangmani silaipano kwbang khlai no jidiri rahorka obono chini tabuk pheba haino hai ajagao tabuk kisisa jeng mangpli ni bisingte social media ni bisingte je kisa jeng nukmani aro tabuk congress ni bakhakti protest ngi tongo but chur hnai tabuk gara ni je election result imane bai सन्तोषया असन्तोष अंजाखा आरनि केबंनाय बदलक खायनि बागै सवा खलायलायखाय रि इलेक्शन सानलायै बेलायनो वाना मासिंसा खाबने थावते बुखसं अब हायरक ताबुक गोबां मानङै दं फेबा त्रिपुरा हास्ते ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्ते अब हायनो त्रिपुरा सरक ताबुस कांगो एडिसि इलेक्शन चंगमारि फान सतन लाजाक सालब्रुंनो कायसे ताय कायसे बदलनि बानारम लायमानि आयं बाहार लायदोंमोनि यांगो बीजेपी रक अब हायनो बसकांगो एडिसि चंगमारि माने एडिसि एरिया व एडिसि आमचाय मोजांनो निंगांखाय तै बारसा खुमनांनाय एडिसि एरिया नो मोजांनो हांखाय अब हायकिना बरबर सामुं कताल कारि उइनो ताबुक चंगमारिनि बागै चांगरि खावै अंखलायजाक yang तिप्रामथा बावहायनो फेबा ताबुक ट्रिपल इंजिन हापां गभर्नमेंट खायदों थानि तिप्रामथा बीजेपी IPFT अ तीनटा हापां खायदों थानि फेबा एडिसि इलेक्शन तामनि साक साइचुं माने जों बीजेपी गभर्नमेंट नाय जों गभर्नमेंट नाय हिनै तार माने न कगनि बिसिंतै सिराय न कक्टमा थुमनाय रगै सिंजाखांगाय बसकांगो कुसुक लेभेलनि बरक सायमानाय हिनै गोबां मानो साव एलायन्स दंनाय दा करै दा हिनै फेबा आरो नि बिसिंनो जों बीजेपी गभर्नमेंट खानाय जों तिप्रामथा गभर्नमेंट खानाय जों IPFT गभर्नमेंट खानाय हिनै सेगलाय दंमोन नुगजागो फेबा सराय न अब जों वान सुगै नायखांगाय एडिसिओ
borok alliance partner yawi jotonino janjane alada khlaiei na ancholik simingda jodeng lai IPFT bai tipra mata simingda jodenggai BJP single da basa wi government khana naitongkha bwskangni sal abo lukurok norok na singi tongdei bwskangni sal tebisi korikha tai only for hoite 5 mani bisingono joto serai khlaiei lukurok bwskango dadak sidang mangpili kasanai obono tino Bangladesh ni patimno tei hangkha norok paithago khnaini di তাম শাখা যে বাংলাদেশ নি দরবার নি তাংফাং অকরারক 30 দিন সময় আছে আইন অনুযায়ী আজকে থেকে 30 দিনের মধ্যে তারা আপিল করতে পারবেন অর্থাৎ আজকে থেকে 30 দিনের মধ্যে তারা যদি এসে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে তারা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারবেন তারা যদি আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন তারা যদি মনে তাদের সাহস থাকে যে তারা ইনোসেন্ট তারা যদি বাংলাদেশের বিচার প্রক্রিয়া মোকাবেলা করার তাদের সৎসাহস থাকে আমরা বলবো তারা আসুন বাংলাদেশে এসে এই রায়ে অনুযায়ী তার আত্মসমর্পণ করে তার রায়কে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন সুপ্রিম কোর্টে তার যদি যুক্তি দিয়ে তার প্রমাণ দিয়ে তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন আমাদের তো কোনো সমস্যা নেই পৃথিবীর সবার কাছে আমাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ এই বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল নিরপেক্ষ ছিল প্রত্যেকেই আইন অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং এইখানে যে কোয়ালিটির এভিডেন্স দাখিল করা হয়েছে আমরা আবারও চ্যালেঞ্জ করছি দুনিয়ার যে প্রান্তে খুশি সেখানে যান যে কোনো আদালতে এভিডেন্স গিয়ে হাজির করেন এই অপরাধীদের একই ধরনের শাস্তি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি যে দুজন আসামি পলাতক রয়েছেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রাষ্ট্র দুই ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন একটি হচ্ছে ভারতের সাথে সম্পাদিত 2013 সালের যে অপরাধীর বহিঃসমর্পণ চুক্তি অর্থাৎ এক্সট্রাডিশন ট্রিটি 2013 সেই চুক্তি অনুযায়ী আমাদের এখানে যেহেতু মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে বাংলাদেশ ভারত সরকারের কাছে ফেরত চাইবে এবং ভারত সরকার যদি আইনের শাসন ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তারা সেই আসামিদেরকে ফেরত প্রদান করবেন এবং তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত আনার মাধ্যমে তাদের উপরে যে সাজা দেওয়া হয়েছে সেটা কার্যকর করা যাবে দ্বিতীয় যে প্রক্রিয়া আছে সেটি হচ্ছে যে ইন্টারপোলের মাধ্যমে যেহেতু একটি বাংলাদেশের একটা ট্রাইব্যুনাল থেকে উপযুক্ত আদালতের থেকে তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে তাদেরকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে এনে সেই সাজা কার্যকর করা যেতে পারে এই ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে গত সারা রাত ধরে আমাদের সকল বিজ্ঞ প্রসিকিউটরগণের নাম্বারে বিদেশ থেকে অধিকাংশই ভারতীয় নাম্বার থেকে তাদেরকে টেলিফোনে কল করা হয়েছে তাদের নানান ধরে গালাগালি অশ্লীল কথাবার্তা বলা হয়েছে গালাগালি করা হয়েছে এগুলোকে আমরা খুব একটা আমলে নেই না কারণ একজন অপরাধী যখন বুঝতে পারে যে সে অপরাধ করেছে এবং তার সাজা অত্যাসন্ন তো তখন সে তার এই জাতীয় আচরণ তার অপরাধ প্রবণতাকে নির্দেশ করে এগুলোকে আমরা আমলে নিচ্ছে না অপরাধীরা তাদের চরিত্রই প্রকাশ করছে কিন্তু তাদের এই সমস্ত দম্ভ হুমকি বাংলাদেশের মানুষকে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য তাদের যে আকাঙ্ক্ষা ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য তাদের যে প্রচেষ্টা এখান থেকে কোনো অবস্থায় এক চুলো হটাতে পারবে না আমরা আশা করব সরকার এবং রাষ্ট্র আদালতের এই রায়কে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য যত প্রক্রিয়া আছে কূটনৈতিকভাবে সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যারা আসামি পলাতক আছেন দেশের বাইরে আছেন তাদেরকে বাংলাদেশের মাটিতে নিয়ে এসে আইনের মাধ্যমে তাদের এই শাস্তি কার্যকর